आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने आंदोलन किए जा रहे चिकित्सकों के ऊपर पुलिस द्वारा हैरान किए जाने के खिलाफ बराक घाटी में देखी गई प्रतिक्रिया। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के हरिटिकर क्षेत्र में जहरीले पतंग के आक्रमण से प्रभावित लोगों की खबर में पहुंचे प्रशासन के कार्यकर्तागण। जल्द से जल्द कार्रवाई के की जा रही है प्रयास। असम त्रिपुरा राज्य सीमांतवर्ती चुराईबाड़ी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के समक्ष एक व्यक्ति का बरामद हुआ शव। हादसा यह हत्याकांड, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के सरकारी जमीन पर अवैध तौर पे मिट्टी खोदे जाने पर इलाके के लोग झेल रहे हैं परेशानी। सर्कल अफसर को दिया गया स्मारकलिपि। कोयले के उत्पादन सुचारू रूप से न मिलने पर परेशानी झेल रहे हैं ईंट भट्टे के मालिकगण। उत्पादन कम होने पर सरकारी परियोजनाओं पर पड़ सकती है प्रभाव, दिया गया स्मारकलिपि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने आंदोलन के दौरान चिकित्सकों के ऊपर पुलिस द्वारा हैरान किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं पूरे देश के लोग। और इसी कार्यक्रम को सामने रखते हुए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने धरना व विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। बुधवार सुबह 8 बजे से एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के सामने धरना विक्षोभ कार्यक्रम पेश किए। अपने अपने कई मांगों को लेकर चिकित्सकों ने राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगे। Doctors who were protesting for our sake, and there has been no instances of any verbal, neither any instances of any written apology from the health ministry. So what we have to do is that we have to sit here, we have to protest, we have to show our strength. Everyone has to be united, everyone has to come, and then things will fall into place. If Supreme Court or the government doesn't do what we want to, then we'll be sitting here for the next 6 days, for the entire week, or for the 1 month, whatever is necessary, we have to go through it. So again, we'll ask everyone to give. कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के हरिटिकर गांव में जहरीले पतंग के आक्रमण से गांव के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यहां तक कि जानवर भी पतंग की काटने से बुरी तरह बीमार हो रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों के पास आखिरकार संवाद माध्यम के समक्ष वारदात उजागर होने पर कछार जिला प्रशासन के उच्च पदस्थ प्रतिनिधि दल सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर मामले की छानबीन में जुटे। गौरतलब है कि इस दिन स्वास्थ्य विभाग तथा पशु चिकित्सा विभाग व कई और कृषि विभाग के कार्यकर्तागण पीड़ित प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के प्रयास से आखिरकार इस क्षेत्र में कुछ हद तक चिकित्सा परिसेवा का प्रयास किया जा रहा है। আমরা এক টিম আসলাম শিলচর থেকে, কেভিকে মানে সায়েন্টিস্ট আমাদের বিভাগ থেকে, আমাদের এসডিও, আমি নিজে সিনিয়র রেডিও, আমাদের কৃষি বিভাগের ভেটেরিনারি পশুপালন বিভাগের আমাদের ডক্টর এসছেন। এখানে যে স্থানীয় যিনি ডক্টর উনি এসছেন। তাছাড়াও আমাদের যারা কৃষি বিভাগ এবং ভেটেরিনারি বিভাগের যারা ফিল্ড স্টাফ যারা রয়েছেন ওনারাও এসছেন আমাদের সাথে। তো আমরা সবাই এসে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এই যে জায়গায় আমাদের কৃষকরা হয়েছেন, আক্রান্ত হয়েছেন, এটা অ্যাকচুয়ালি এই ওয়াইল্ড বি যেটাকে আমরা বলি, যেটা কোনো সময় তাদের যে বাসস্থান যদি ডিস্টার্ব হয়ে যায় তখন ওরা মাইগ্রেট করে আসে। যেখানে ওদের বাসস্থান আছে এটা যদি ডিস্টার্ব হয় কোনো কারণে, তখন তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে আসে। তো সেই সমস্যা হয়তো এখানে হয়েছে, যার জন্য হঠাৎ করে এই আক্রমণটা হয়েছে পোকাটার। যার জন্য আমরা যেটা জানলাম যে স্থানীয়ভাবে কিছুটা
গরু এখানে আক্রান্ত হয়েছে, একটা গরু এবং 3টি ছাগল 3টি মরেছে। আর গরু মরে নাই এবং কয়েকজন দুই একজন লোক আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের সামান্য এটা কৃষির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ কৃষির সঙ্গে সরাসরি এটার কোনো এফেক্ট হয়নি। তো যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা সামান্য জ্বরে ভুগেছেন, এখন সবাই নর্মাল। তো গতকাল থেকে মানে নর্মাল হয়ে আসছে সব কিছু। গতকাল থেকে মানুষ বললো যে গতকালকে ওরা মানে ধান লাগিয়েছে, আর আজকে পুরো মানুষ সব বেরিয়েছে ঘরের থেকে, এখন নর্মাল। আর যাদেরকে কামড়িয়েছিল পোকা, ওদের সঙ্গে আমরা দেখা করলাম, ওরা বললো ওরা ওষুধ নেওয়ার পরে এখন ওরা মানে নর্মাল আছে, স্বাভাবিক। असम त्रिपुरा राज्य के सीमांतवर्ती क्षेत्र चुराईबाड़ रेलवे स्टेशन के समक्ष एक व्यक्ति की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुबह 6 बजे सूत्र के अनुसार एक मालवाही ट्रेन के नीचे एक व्यक्ति आ जाने पर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इधर दूसरे सूत्र का कहना है कि रात के वक्त किसी अनजाने दुष्कृतिकारी ने इस व्यक्ति की हत्या कर उसकी शव को ट्रेन के लाइन पर फेंक दिया था। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन मारे गए व्यक्ति का अब तक शिनाख्तकरण नहीं हो पाया है। পরে 7টার সময় না 6:45 বা 7টার সময় আমাদের এখানে খবর গেছে ধর্মনগর স্টেশন মাস্টার থেকে। আমরা একটা লিখিত একটা মেমো পাইছি, যেটাতে বোঝা গেছে যে আসাম এবং ত্রিপুরার বর্ডার চুরাইবাড়ির কাছাকাছি এখানে নেতাজি নগর একটা এলাকা আছে, এলাকার কাছেই রেল ট্র্যাকের একদম সন্নিকটে একটা মৃত ব্যক্তি আছে। ওই খবর পাইয়া আমরা স্টাফ নিয়ে আইসি স্পটে আয়ে দেখলাম যে একটা আননোন ডেড বডি, সে মেল, বয়সটা অনুমান আমরা করতেছি 52-53 হইব। তো মৃত অবস্থা পড়ে আছে, যার শরীরে মাথা টাথা একদম স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে, মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন। ধর্মনগর তাই স্টাফ আইছে, আইয়া তো তারা দেখছে, দেখিয়া তারা উঠাইয়া লইয়া গেছে। আরো কিছু আগে কয়েকদিন আর একটা ওলা ঘটনা হয়েছে, ওগুলা রেলে মারিয়া গেছে। আমরা রাস্তাটা ওইগুলো সব কিছু এই লম্বা ব্রিজটা মানুষে ফারাইয়া দিতে পারে না। ব্রিজের সাইডে দিয়ে একটা ছোটো মোটো রাস্তা হইলে মানুষের লাগিয়া ভালো হইব। কোনো এইদিকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এর লাগে আমরা সুবিধা লাগে। আরো কয়েকদিন আগে এখানে মানে 7-8টা ওই ব্রিজটা একটু লম্বা, মানুষ উঠে ব্রিজের হঠাৎ না নামতেও পারে না। 7-8টা ইলা এইরকম অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া আছে। এই সাইডে দিয়া যদি একটা ব্রিজ দেওয়া যায় আমরা রে, তাতে বালা হয়, যাতে মানুষের রেলও উঠলো না, সাইডে দিয়ে রাস্তা থাকলো, রেলও উঠার দরকারও নাই, আর ইলা মারাও যাইতো না। একটা ব্রিজ হয়ে গেলে আমরা লাগিয়া খুব সহযোগিতা হয়, বালা হয়, মানে রেলও মানুষ উঠলো না, আর এই দুর্ঘটনাটা অ্যাক্সিডেন্টটাও হইলো না। এই এরিয়াটার নাম কি? এটা তো ত্রিপুরা বর্ডার, তো ইবাজু উত্তর চুরাইবাড়ি আর এদিকে হইলো দক্ষিণ দুবাগ। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर मिट्टी खोदे जाने पर आबादी क्षेत्र के लोग परेशानी झेल रहे हैं। सूत्र के अनुसार इलाके के अवसर प्राप्त एक सेनाकर्मी अपने परिवार सदस्यों के साथ मिलकर गैर जिम्मेदाराना तौर पर सरकारी जमीन पर मिट्टी खोद कर अपने घर बना रहे हैं, जिसके चलते काटीगुड़ा सर्कल अफसर के समक्ष इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया है। कातरिया जीपी के अधीन मोहनपुर पहले खंड के लोगों ने इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और अहम तौर पर कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। রফিক আলী, জায়গার নাম মনহুর পাটওয়ান। মনহুর পাটওয়ান। অভিযোগ তো 2 বছর থেকে যারা বিয়াড়া ষষ্ঠ। আজিজুস সামাদ, মনপুর পাটওয়ান। আপনার অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? আব্দুর রহমান, বিয়াড়া ষষ্ঠ খণ্ড। আব্দুল মান্নান। অভিযোগ হইল গিয়ে আমরা গছরা এনো হাসল্যান্ড আছে অনুমানিক 200 বিঘা। কোন জায়গা? মনপুর পাটওয়ান। এই এলাকাত আমরা চলাচলিত করি বা ইকানোর বহুত গরু ইত্যাদি মোটামুটি চলাচলিত করে। তে কয়দিন পরে পরে গাড্ডাত ফড়িয়া মোটামুটি ফাওয়াত ভাঙ্গে, তারা না নিষেধ করলেও তারা মোটামুটি মানে না, বাধা করি। তে রাত্রে তারা মোটামুটি বলবান পাইটি লইয়া ইয়াও মাটি নেওয়া নিয়ে করে। 2 বছর নেই। অভিযোগ তো আমরা সার্কেলও গেল বছরও দিছিলাম, দেওয়া পরে তো আইয়া ইনকোয়ারি করিয়া গেছেন, আর কিছু নাই। এবার থেকে স্টার্টিং আরম্ভ হয়েছে। আরম্ভ হওয়ার পরে তো আমরা গতকালকে গিয়া তারা কিছু মানুষে আপত্তি করছিল, আপত্তি দিলে তারা হুমকি দিছে। এখন আমরা আদুর মানে এখন আমরা আইন আশ্রয় লইছি গিয়া সার্কেলও গিয়া আমরা পিটিশন মারছি
আমার নাম হবিবুর রহমান। আমরা এখানে যত উপস্থিত হয়েছি সব আমরা মনহুর পার্ট ওয়ানের মানুষ। আমরা এখান থেকে খাস বছরা মাটি বহুত মাটি যার 2-3 বছর থেকে মাটি যার ও মানুষের বিয়ারা সস্তর মানুষ এখান থেকে মাটি নেয় কোটি কোটি টাকার মাটি গেছে এখান থেকে। ইনকোয়ারি করাইলে এটা মানে পাইবা আপনারা যে যেটা মাটি গেছে যেটা গাড্ডা হয়েছে গাড্ডা তো পাইবা। মানুষ যদি এখন ধরতে পাই না গাড্ডা পাইবা। বর্তমানে গাড়ি উপস্থিত আছে জায়গার উপরে, আপনারা এটা দেখলে পাইবা। আমরা ওই লোক আজকে কালকে থেকে আমরা ঠিক কিছু মানুষের যোগাযোগ করি। গত 7 মাসও আমরা গ্রামের একজনের বয়স পড়িয়া মানে মারা গেছে। ইলা বেজান ঘটনা হয় বয়স পড়ি। মিজাজুস সামাদ, আব্দুল কুদ্দুস। আমার বসির পাওয়ার মাঝখানে যে বসির কাটা ঢুকিয়ে বসে না, ওই যে কুফি গাড়ি ছিল কুফি ঢুকিয়ে আর বস লেগলা হয়েছে অন্তত 2 মাস আজ হয়েছে। एक तरफ जहां उत्तर पूर्वांचल में काला हीरा यानी काला सोना जिसे लोग कोयला कहते हैं उसका व्यापार जोरों पर चल रहा है, तो इसी दौरान ईंट भट्टे के मालिकन कोयला के सरबराह सुचारू रूप से न होने पर उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन पर भी सवालिया निशान लग रहा है। करोड़ों रुपए कमा रहे कालो कारोबारी जहां अपने कोयले के काले व्यापार चला रहे हैं, तो इसी दौरान जरूरतमंद लोग कोयले से परे रहने पर उन्हें उत्पादन पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन में तथा ईंट भट्टे में ईंटे की उत्पादन से जुड़े मांगों को सामने रख कार्यकर्ता ने स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया और जल्द से जल्द कोयला मुहैया करवाए जाने के लिए प्रशासन से अहम कदम उठाने का मांग भी रखा। আমরা রেড ব্রিকই সবচেয়ে বেশি এই কাছাড়ে ঘর বাড়ি মানুষ বানায় বা গভর্নমেন্ট কাজে লাগে। এখন কয়লা যদি আমরা সময় মতো না পাই এবং একটা রিজনেবল প্রাইসে না পাই তো সব কাজ কিন্তু আপনারা সংস্থাটার নামটা জানতে পারেন? আমরা কাছাড় ব্রিক ওনার অ্যাসোসিয়েশন যেটা আমরা কাছাড় ব্রিক ওনার অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডারে 57 তা আমরা যতটা আছে ইট ভাটা আছে কিল আছে আমরা সবটা 400 টন আর কিল করিয়া আমরা 3000 যে 1 বছরের লাগি পুরা মানে বন্ধু। তো এইটা খুব প্রয়োজন, এটা এসেন্সিয়াল কমোডিটির মধ্যে পড়ে। ব্রিক না হইলে কোনো ঘর এবং আজকাল ওইটার ব্রিক ওনার এসোসিয়েশন समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভর বিল পার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব সহ্য করবে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय।
समाचारों के अगले चरण में कालीगुड़ा विधानसभा केंद्र की सेवती जीपी में सूत्रों के अनुसार पिछले 7 से 800 परिवार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नदी तटवर्ती क्षेत्र तथा आवासिक इलाका नदी गर्भ में समाये जाने पर भूस्खलन के चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं और उनकी घर की जमीन, खेत की जमीन नदी गर्भ में समा रहा है। लंबे अरसे से इस क्षेत्र में मरम्मत का आश्वासन सरकार दे रही है, लेकिन विभागीय कार्यकर्तागण कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आवासीय क्षेत्र के करीब 800 परिवार पिछले कई वर्षों में अपने जमीन जायदाद घर द्वार नदी गर्भ में समाते देखे गए हैं, लेकिन कोई भी संस्कार कार्य नहीं किया गया। आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। আজকে আমাদের ঘরের ভিতর গ্রামে সেউতিজীবী ঘরের ভিতর পার্ট 2-তে আজকে বিগত 100 বছর হয়ে গেছে এই নদীর পাড়ের দিকে রাস্তা লোক আসা যাওয়া করে। কোনো সরকার আমাদের দিকে দেখেনি। কত পুরানো আমাদের এমএলএ অমরজিৎ মহাশয়, উনিও এমএলএ ছিলেন, ওনার কাছে অনেকবার আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু উনিও কোনো বাঙ্গনের কোনো কিছু করেননি বা কোনো রাস্তা বিকল্প কোনো রাস্তাও দেননি যে আমরা একটা চলাচলের রাস্তা। আজকে আমরা এই গ্রামে 700-800 পরিবার এই রাস্তার উপর দিয়ে চলে, বাইক সাইকেল নিয়ে। ও এখন বর্তমানে দেখুন সাইকেল পিছনে, সাইকেলের মধ্যে দান লইয়া যার, এরপরে সুপারি গাছ, কোনো গাছ। এখন আজকে আমরা সব গাছপালা কাটিয়া সব নিজে স্বেচ্ছাতে আমরা রাস্তা বাইর করলাম। ইলেকশন খেরোর বাড়ি 50টা, খেরোর বাড়ি 40টা এরকম গাছ কাটার, খেরোর বাড়ি 100টা সুপারি গাছ কাটিয়া রাস্তা বানানিওর, কোনো রুগী লইয়া যাওয়ার কোনো সুবিধা নাই। এরপরে সরকারে কোনো পদক্ষেপ নেন না। দেখে আমরা নিজের মানে বাধ্য হইয়া দিয়ে আমরা বাড়ির দিকে রাস্তা দিতে বাধ্য হয়েছি। सोनाई फायर सर्विस तथा DDMA संस्थान के उद्योग से सोनाई क्षेत्र में लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रखे एक मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर अग्नि की वारदात तथा अग्निकांड से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को विस्तारित जानकारी दिया और प्रशिक्षण भी दोहराया। ডেমো করার জন্য আজকে মানে এখানে আইছি, এইটুকুই আমি আজকে প্রোগ্রামটা মানে সমাপ্ত করলাম। আমি সোনাই পিএইচডি ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ, আর আমরা সোনাই ফায়ার ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ইনচার্জকে ধন্যবাদ জানাই। এটা বই না আমরা এখন কথা হলো গিয়া তাহলে আমি করতাম আর আমি রিকোয়েস্ট করতাম যে ফিল আপ করার লাগিয়া। হ্যাঁ, আপনারা যদি ডিপার্টমেন্টাল অফিস থেকে যদি করেন তাহলে তো আমি কই বহুত ভারী আছে যে আসে বলে এই জায়গা স্কেপ রোড আছে। আমরা গরিব দেশ বানাইলো ব্যবসার লাগি এই স্কেপ মানুষগুলো এমনি শেয়ার করে যে আগুনের পিছে কি আছে। তবু আগুনের পিছে মেইন কিন্তু আগুনটা হইছে একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। এই দুটো মানে তিনটা জিনিস আছে, এয়ার, হিট এন্ড কম্বাস্টেবল ম্যাটেরিয়ালস, যেমন আর কি জ্বলন্ত পদার্থ। এই ছাড়া এই তিনটা মধ্যে একটা যদি কম থাকে তখন কি আগুন হয় না। আর আগুনটা মানে আমরা ডিপার্টমেন্টের হিসাবে আমরা 4টা ভাগ করা হয়, 4টা ভাগ করা হয়। এটা এ ক্লাস, বি ক্লাস, সি ক্লাস আর ডি ক্লাস। এই অনুযায়ী মানে এক্সটিংগুইশারও বানানো হয়েছে। এক্সটিংগুইশার তো মানে 4টা ভাগ আছে, এ ক্লাস, বি ক্লাস। ওই হিসাবে এ ক্লাসও কি আছে, এ ক্লাসটা হয়েছে পলি, এক্সটিংগুইশারটা হয়েছে জলর, 2 নম্বরটা হয়েছে ফর্ম, 3 নম্বরটা হয়েছে গ্যাস, 4 নম্বরটা হয়েছে কি আছে, 4 নম্বরটা लंबे अरसे इंतजार के बाद वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के सहयोग से बराक उद्यान का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि बराक घाटी में पहली बार बराक उद्यान बनाया जा रहा है, जिसमें धोलाई विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में दौरा भी कर सकते हैं और विभिन्न पहलुओं का लुत्फ भी उठा सकते हैं। लेक में नाव चालना तथा प्रकृति की विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस दिन वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और लोगों को इस क्षेत्र में दौरे के लिए आने का उन्होंने अपील भी की। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো যে এই বরাক উদ্যান এখানের কিছু স্থানীয় বন্ধুরা 55 বিঘা এটা ল্যান্ড এরিয়া নিয়ে তারা আরম্ভ করেছেন। প্রথম আমার ধলাইতে, এটা প্রথম বলতে হয় এটা ব্যক্তিগতভাবে তারা কয় বন্ধু মিলে এটাকে আরম্ভ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে এই উদ্যানের রচনা আরম্ভ হয়েছে। আরম্ভণীতে আজকের দিনে তারা আমাদেরকে আহ্বান করেছেন, আমি এসেছি, আমার জেলা পরিষদ এসছেন এই দক্ষিণ ধলাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার এখানে জিপির প্রেসিডেন্ট, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, পার্শ্ববর্তী জিপির পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত এবং আমরা সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির। আজকের দিনে আমার এখানে যাতে শিক্ষাকে খুঁজে পাওয়া যায়
এই পরিবেশ নির্মাণ করার জন্যে আমরা তাদেরকে অনুরোধ করছি এবং করে যাব, সমাজও করে যাবেন। সৃষ্টিশীল মনন নিয়ে যারাই কাজ করেন, যারাই চিন্তা করেন, তারা করবেন। আমি আহ্বান করব আপনাদের মাধ্যমে যে সমাজের মানুষ আসুক আমাদের এই বরাক উদ্যানে এসে অন্তত কিছু সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস নিক, কিছু সময় প্রকৃতির পাশে থাকুক, কাছে থাকুক, প্রকৃতি নিয়ে ভাবুক। এই কথা বলে পুনরায় আমি আমার যারা সঙ্গে এসছেন সবাইকে আমিও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর সঙ্গে সঙ্গে যারা আয়োজক মণ্ডলী পুনরায় আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা জানি এই কথা, আমরা জানি যেখানে উদ্যান রচনা করে হয়তোবা অডেল বৈভবের মালিক হবেন না, কিন্তু যে বৈভব দিয়ে যাবেন সমাজের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আমরা সমাজের পক্ষ থেকে স্যালুট জানাচ্ছি আর সবাইকে আমন্ত্রণ করছি, আসুন আপনারা দেখুন। विभिन्न कार्यसूची के जरिए बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव पालन किया। अमलाघाट सरस्वती विद्यानिकेतन के कार्यकर्ताओं ने इस दिन प्रदीप प्रज्वलन के जरिए आनुष्ठानिक तौर पर कार्यक्रम का सूचना किया गया। समिति के संपादक सुजीत चक्रवर्ती व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ভালো লেগেছে আমার, তুমি ভালো দৃষ্টিতে এবং শুভ আশীর্বাদ আনতে যাতে সম্পন্ন। ধন্যবাদ, নমস্কার। সুধীর শুক্লবৈদ্য। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हार नहीं मानूंगा, डार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ৭৫তম জন্ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের আমলাঘাট সরস্বতী বিদ্যানিকেতন সেটার কার্যভার সমস্ত কিছু মানে আমরা যেগুলা ছড়িয়ে ছিটে রাখছি, এটাই আমি বলতে চাইবো যে কনসার্ভ দি ওয়ার্ল্ড, টু কনসার্ভ দি প্ল্যান্টেশন, टू कंसर्व द वर्ल्ड। होजाई जिले के रेल नगरी लामनिंग क्षेत्र में एक हिंदू समुदाय के किशोरी को कुछ गैर जिम्मेदाराना लोगों द्वारा लव जिहाद के नाम पर अफवाह किए जाने के आरोप पर परिवार सदस्यों ने थाने में एफआईआर दर्ज किया था और बजरंग दल के समक्ष इस संदर्भ में अपील भी किया था। खुफिया सूचना के आधार के तहत पुलिस प्रशासन तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से आखिरकार इस युवती को उद्धार कर लिया गया और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस प्रशासन के सामने अपने मतों का बखान करते हुए पुलिस कार्यकर्ता तथा पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने भी अपने मतों का बखान किए। जोसेफ बस्ती नाम হৈছে বিশ্ৰাম গোৱালা, পায়েল গোৱালা ছোৱালী নাম। তেতিয়া এইটো আমি বজৰং দলক মানে জনাইছিলোঁ, তেতিয়া ধৰিছে সিহঁতি বজৰং দলক পাৰ্টিবিলাক, ভাল লাগিছে ধৰি পেলাই, সিহঁতিৰ কাৰণে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। দাদা আপুনি কেছ দিছে নেকি লামডিং থানা? দিছোঁ। কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। মুছলিম ল'ৰা নামটো হেৰি জানো, নামটো নাজানো, মানুহটো মানে মুছলিম ল'ৰা বুলি এতিয়া গম পাইছোঁ মই থানাত আহি পেলাই, কিন্তু তাৰ ঘৰ ক'ত আছে কি একো ক'ব নোৱাৰি। ইফুল ইছলাম নামৰ 21 বছৰীয়া ল'ৰা এজনী পায়েল গোৱালা নামৰ 17 বছৰীয়া ছোৱালী, এইটো দলদলি, এইটো ডিফু পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত তাৰ পৰা কিডনেপ কৰি লৈ আহিছিল। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় যুৱকবিলাকে ধৰি পেলাই আমাক খবৰ দিয়ে, সেই মৰ্মে আমি গৈ পেলাই ছোৱালী আৰু ল'ৰাটোক এইটো লৈ আহিলোঁ লামডিং পুলিচ ষ্টেচনলৈ। তাৰপাছত ছোৱালীৰ দেউতাক শ্ৰীৰাম গোৱালাই এইটো ল'ৰাটোৰ এগেইনষ্টে এটা মানে কিডনেপিং কেছ দিছে, এতিয়া মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। তদন্ত আমিতো আছামী পিক আপ পালোঁ, এতিয়া পিক আপ কৰিছোঁ, এতিয়া ফৰৱাৰ্ড কৰিম। ছোৱালীজনীৰ বয়স হৈছে 17 বছৰ, ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে, গতিকে দেউতাকে আমাক জনাইছে তদন্তখিনি 1 years। নাই এইটো সন্দেহ মানে কি, এইটো ছোৱালীটো ল'ৰাইটো কৈছে, কিন্তু দেউতাকৰ মতে আৰু কিডনেপ কৰি আনিছে। দেউতাকে কোৱা মতে ল'ৰাটো
তেওঁলোকে মানে দেখা নাই কোনোদিন তো তেওঁলোকৰ স্যার আপোনালোকে কি কিডনেপিং কেছ এজ পাৰ FIR কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে। ক'ত ঘৰ? কেনেকৈ লগ পালা ছোৱালী? হা কেনেকৈ লগ পালা? একেলগে পঢ়িছিলা? তুমি বিবাহিত নেকি? বিবাহিত নেকি? ভাল পোৱা? কিমান দিনৰ পৰা সম্পৰ্ক? करीमगंज जिले में एक अनजाने जानवर को लेकर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है और तनाव भी बन रहा है। सूत्रों के अनुसार एक वाहन के नीचे यह जानवर एकाएक दौड़कर जाने के दौरान नीचे आ गया, जिसके चलते वो कुचला गया। लोगों का कहना है कि मारा गया यह जानवर दिखने में बाघ जैसा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जानवर बाघ प्रजाति का नहीं है। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी तनाव बना हुआ है और तो वन विभाग के कार्यकर्ता पूरे मामले के छानबीन में जुटे हुए हैं। একটা জন্তু মারা গেছে কেউ আমরা কইতে পারি না, তবে আমরা সারাইও ধরিয়ে নেই যে এটা একটা বাঘর বাচ্চা। আর যদি বাঘর বাচ্চা হয় তাহলে এটা খুব আতঙ্কর বিষয়। আমরা এখানে লাগিয়ে আমরা এখানে যারা বাসিন্দা এরা খুব আতঙ্কগ্রস্ত, কারণ যদি বাঘ হয় তাহলে তার বাঘের বাচ্চাটা যে গাড়িয়ে মারছে এর পরিপ্রেক্ষিতে বাঘে হয়তো আক্রমণ করতে পারে। বাঘ মাও আছে কি? তাহলে আমরা বন বিভাগে আবেদন করি আর অতি সত্বর মানে এটার একটা সুরাহ করার লাগে, কারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। এটা একটা যদি বাঘের বাচ্চা হয় তাহলে তো আমরা এটা ভয়ের ব্যাপার আছে, কারণ এলাকাত অনেক আমরা তো খাওয়া যাওয়া করি, রাত্রে মানুষ চলাফেরা করে, তারপর অনেক গণবসতি এরিয়া যেটা খুবই মানে আতঙ্কজনক। আমরা দাবি করি আর তাড়াতাড়ি राज्य के साथ संगति रखते हुए सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तथा अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सकों को अग्निकांड की वारदात के बारे में जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा बचाव अभियान के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए जाने के लक्ष्य को सामने रख यह मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिलचर के पुलिस सुपर रमनदीप कौर तथा सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यक्ष बाबुल बेजबरुआ व दूसरे हस्तीगढ़ मौजूद रहकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया व चिकित्सक व दूसरे सेवक सेविकाओं को संदर्भ में विस्तारित जागरूक भी किए। from the fire and emergency services এইটো ভাল ধৰণৰ মকড্ৰিল কৰিছে আৰু যি প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ আছে ইন কেছ অফ এনি ইভেঞ্চুৱেলিটি এইটো আমি আজি দেখা পাইছোঁ আৰু এইটো একেবাৰে ভাল হৈছে। আমি ভাবিছোঁ কি কিবা এটা মানে ইভেঞ্চুৱেলিটি হ'লে we are well prepared, এইটো আমি আজি চাইছোঁ and we are capable of handling it in times to come. That is মকড্ৰিল অন ফায়াৰ ফাইটিং আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট যিবিলাক আজি কৰিছোঁ যে গোটেই অসমত যিমান গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল আছে এইবিলাকত আমি কৰা হৈছে। আৰু আজি আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল, মই ঘৰৰ পৰা আহি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত আমি এই মকড্ৰিলটো তেনেকুৱা কৰা হৈছে। যে মেইন উদ্দেশ্য হ'ল যে মানুহবিলাক অলপ সজাগ হেৰি কৰা আৰু এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হিচাপত যদি ইন কেছ দুৰ্ঘটনা যি ফায়াৰ ফাইটিং আমাৰ নিজৰ ছিষ্টেম আছে সেইগৰাকী প্ৰথম আমি কৰা হৈছে। কাৰণ যিহেতু ইয়াত ছিষ্টেম শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ ছিষ্টেম লগোৱাবিলাকে এতিয়ালৈকে ফাংচন কৰা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এইকাৰণে ফায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বস্তু দি আমি তেনেকুৱা কামটো কৰা হৈছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने आंदोलन किए जा रहे चिकित्सकों के ऊपर पुलिस द्वारा हैरान किए जाने के खिलाफ बराक घाटी में देखी गई प्रतिक्रिया। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के हरिटिकर क्षेत्र में जहरीले पतंग के आक्रमण से प्रभावित लोगों की खबर में पहुंचे प्रशासन के कार्यकर्तागण। जल्द से जल्द कार्रवाई के की जा रही है प्रयास। असम त्रिपुरा राज्य सीमांतवर्ती चुराईबाड़ी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के समक्ष एक व्यक्ति का बरामद हुआ शव। हादसा यह हत्याकांड, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में।
काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के सरकारी जमीन पर अवैध तौर पे मिट्टी खोदे जाने पर इलाके के लोग झेल रहे हैं परेशानी। सर्कल अफसर को दिया गया स्मारकलिपि। कोयले के उत्पादन सुचारू रूप से न मिलने पर परेशानी झेल रहे हैं ईंट भट्टे के मालिकगण। उत्पादन कम होने पर सरकारी परियोजनाओं पर पड़ सकती है प्रभाव। दिया गया स्मारकलिपि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।